संक्षिप्तरे फादर सुशांत मंत्री MSFS। से दिन प्रातः 4:34 ब्रह्म मुहूर्त 1973 मसीहा मार्च 4 तारिख बुधवार गिरिकंदर सबुजिमा घेरा कटामा कोଳରେ भूमिष्ठ ହେଲା ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଭଳି ତେଜିଆନ ଅନନ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତା କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକରେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଦିବଙ୍ଗତ କସ୍ମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦିବଙ୍ଗତା ତେରେସିତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର। किए जानिथिला सन 1973 जन्मित एही अनन्य शिशु चंद्रकला भली बढ़ी बढ़ी शेषरे मिशनारीज ऑफ सेंट फ्रांसिस डी सेल्स MSFS भली एक पृथ्वी प्रसिद्ध अनुष्ठान गोवा प्रोविंस डीन पदवाच्य हेबे। जदिओ एही सुदूर यात्रा अति कठिन बा मंथर थिला, एहार प्रारंभ कटामा चाटशाली दिवंगत श्री चनास मंत्री बलिष्ठ प्रयत्न रे होइथिला। अनुष्ठानिक भाव फादर सुशांत मंत्री तांकर प्रथम श्रेणी ओडिशा गंजाम जिला स्थित छत्रपुरर गोविंदपुर प्राथमिक विद्यालय रे अध्ययन करथिले। DMC होम अनंतपुर छात्रावास रे रही से गोविंदपुर विद्यालय रे पंचम श्रेणी कृतित्व सहित शेष करथिले। एटा बहुत दुखर कथा, शॉकिंग न्यूज। एटा विश्वास लगु नहीं सुशांत मंत्री मरी किंतु से प्रभुंकर दास प्रभु तांको आपण ही से दिग को नहीं थिले, आपण ही बाइबल शिखिथिले। बाइबल रो प्रत्येक कोण अनुकोण से आपण ठारू शिखिकी जाइथिले। सेथिपई से प्रभुंकर दास हिसाब रे काम करिया पई मनोनीत होइथिले। एई जगह रे आपण तांको बाइबल पढैथिले, एई जगह रे तांको प्रथम रो शेष पर्यंत आपण तांको शिक्षा देइथिले। अटकी जीवार प्रश्न ही तो नथिला, कारण ये तो ईश्वर को योजना थिला। गोटिए पर गोटिए सोपान जो भली चमाखंडी उच्च विद्यालय 1987, युक्त 2 क्षेत्रमोहन विज्ञान महाविद्यालय नरेंद्रपुर 1989, गंजाम आईन महाविद्यालय ब्रह्मपुर 2013, तत्परे MSW डिग्री हासिल करथिले। एहीपरि विभिन्न सोपान अतिक्रम करवा फादर सुशांत मंत्री को पाई सावलील और शतप्रवृत्त थिला, किंतु समय सापेक्ष नथिला। However, destiny has specific and independent reason for every individual, and God's plan is God's plan. No man under the sky ever perceived
or skipped his plan. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସୁଶାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହିଁ ଥିଲା ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇସାରିଥିଲା। 1990ରେ ସେ MSFS ଗୋଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ନାଗପୁରରେ ଫିଲୋସଫି, ପୁନାରେ ଥିଓଲୋଜି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1, 2001ରେ ପୁନେରେ ଯାଜକାଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ଯାଜକୀୟ ଜୀବନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଓ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉପଯୋଗ କରି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜର ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଦୃଢ଼ମନା, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ଓ 2020 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ମହାମାରୀ ବିଭୀଷିକାରେ ଥରହର ହେଉଥିଲା, ବିଶେଷତଃ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରୁ ଭୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଥରହର ହୋଇ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଫାଦର ସୁଶାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ ଦେଇଥିଲେ, ସତର୍କ ରୁହ କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ନୁହଁ, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଅ କିନ୍ତୁ ମରଣ ଭୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଝିରେ ଯାହା ରହିଗଲା ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାମାରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅସୁମାରୀ କରୋନା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କର ସେବା, ଯତ୍ନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାରେ ସେ ନା କେବେ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲେ ନା ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ମହମବତୀ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 48 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲେ। ତାରିଖ 16/1/2022 ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାମ KLE କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ।